Dobrodošli u novi video. Danas krećemo sa pravljenjem ploča, odnosno kreveta i polica. Obeležio sam prvu ploču koja ide centralno, znači iza vozačevog sedišta i sredine auta, i onda krećem da obeležavam sad ovdje, znači ove druge ploče. Druga ploča mi je, ova ploča treba se podeliti na pola, što znači ona je 120, delim na 60. To. I sad kad ga tu isečem, dobijam 59,9 i 59,9, tamo da se poklope jedna preko druge. Zapravo, meni tu treba veća ploča gore. Da. Ne treba mi. Naravno, kad čovjek ne pazi, onda se desi Evo, isekao sam 2-3 ploče, znači u centralnu, da kažem, odnosno prednju. Ona ide izjedna. I sad evo ga, otprilike, ovdje nije finalna, ali otprilike, znači, negde ovdje dolazi ova kutija. Ovdje dolazi ploča, odatle se nastavlja sljedeća i tu ide drugi deo. I onda ovdje ide negdje tu možda otprilike. Sad nisam siguran. Ide još jedna kutija ovdje gdje sedim ja i ploča na ovamo do kraja. Moram da izbušim rupu za ventilaciju za frižider. I to sve ulazi, znači, u... Dobro. To je to otprilike, dobio sam visinu, znači, dobio sam poziciju okvirno, trenutno, pošto moram to da proverim da bude pravougo ovdje, ali to ću da znam kad isečem ovu ovdje. Jer nju moram da sečem, visina dolazi ovako ovdje negdje. Znači, ona se seče, ide do kraja, tako da će ona da uđe ovdje, ali samo gornjim delom. Evo ga, stigli smo do dela koji se zove proba generalna. Četvorka treba da paše ovdje. Perfekcija. Ma idi bre. Da sam merio ne bi pasalo. Ma idi bre. Onda ide
trojka tu. Znači, trojka bi trebalo da ide ovako. Tu. I sad imam alatkicu. So, 6, 7. Ovako. Sad ćemo da vidimo šta smo uradili ovdje. Numer tu. Numer. Hva skjedde her? Ja, det skjedde. Sjekker vi. Nummer 1. Okej. Hva er triks? Okej, den her skal opp på. Det gjorde jeg feil. Men hvorfor den her passer ikke? Femtini komma fem. Hold den. Ikke helt uten den. Hundre 10,5. Ja, ok. 110,6. 110,6. I 59,5 je 170. Nije mi jasno. Kaj se dogaja? A piš me zaje. Evo, nadam se da smo ispravili grešku. Ne znam kako je to, mi smo računali na 170. A u stvari je ovdje 168. Tako da je došlo do malih korekcija. Ovo ovdje paše i dolazi tačno do ovog ovdje. To je super. A da imamo sad ova ovdje. Ona ide ovako. I ona paše. Tako. Tako da ću sad da vežem ovu za ovo ovdje. Ovako. Ovako, što je sad to kraće toliko, nije mi jasno. U stvari nije kraće, nego treba da pođe tamo sve. I onda će da bude kako treba. Tako. I zapravo sve to treba da stoji ovdje. Ovako otprilike. Tako. Treba to da stoji. Ovdje je jedna. Ovdje je druga. Ovdje dolazi boks. Sad ću to da premerim
koliko je. Znači ova je tu, to nema gdje. Sad ću to da primerim tu, znači ovdje mi fali daska, ovu dasku sam napravio. Evo ga panel, nema nešto mnogo sunca, 0,4 ampera puni. Evo ga, pada polako noć. Stigao sam do skoro kraja sa donjim delom. Znači, ovdje je jedna kutija, druga kutija, treća kutija. Ništa ne sklapam jer se sve farba. Kad ofarbam, onda ću da obeležavam šta gdje treba da ide, kako treba da ide. Tamo mi fale još ploče koje će da spoje zapravo taj tamo deo. Konačno smo stigli do farbanja. Znači, ploče su spremne i farba je spremna. Farba je neka navi tamno plava, naravno kupljena na sniženju 20 kruna, 2 eura. Kantica od 2,7 litra. Piše da pokriva 8 kvadratnih metara litar. Što znači da ovdje ima mnogo. I sad to bi trebalo da se promućka. Lagano promućkati. Možemo da farbamo i patos malo i zidove. Znači, idemo dalje. Evo je farba. Sad, to je farba za zidove. Ja ne znam kako će ovo drvo da prihvati farbu, ali vidjet ćemo. Ove ploče su ofarbane i one stoje u senci, a ove na svetlu, svetle plavo. Mnogo malo farbe smo potrošili, prvi sloj je nanešen i sada čekamo 2 sata da se osuši, pa ide drugi sloj. Ja sam pre zadovoljan. Evo nekoliko dana kasnije. Konačno sam završio sa farbanjem i krećem da sklapam ove 5x5 po ivicama. Znači, moram da obeležim prvo. Plan je, visina je 34 cm, znači plan je da sa, na primjer, ove strane bude, znači puštam centimetar pa ide šraf, centimetar odozdo ide šraf i onda ide, imam 32 kad podelim sa, na primjer, 4 šrafa hoću da stavim, znači na 8 cm, odavde 8 cm, 8 i 8 i to je to, znači 4 šrafa, dok sa ove strane će da se šrafi onda sa 5 i onda ću 30, znači puštam na 2 cm ide šraf, pa delim 30 sa 5 na svakih 6 cm, znači 6 cm, 6 i onda ću da imam ovdje 4 šrafa, ovdje 5, ali će da se mimo iđu u dasci. 4,5 puta 40. Kupio sam šrafove 4 puta 20 za ove ovdje lajsne. Te lajsne idu, na primjer, niz ovu celu ovdje i niz ovu. One će da drže onu dasku između komode, odnosno ormara i kreveta. Tako da to sam uzeo za to i uzeo sam 5 puta 90 kod ove daske gdje se spaja ta i ona što je na stolu. Imat ću ovdje 5 puta 5, s druge strane 5 puta 5 i moram da izbušim kroz. Tako da sam zato uzeo 5 puta 90, tu idu 4-5 šrafa, tu već nije bitno, ono, to se unutra ne vidi u komodi.
Evo, konačno smo došli do dela gdje trebamo da sklopimo sve delove zajedno. Prvo moram da posečem ovdje creva na dovoljnu dužinu da dođu do radijatora za webasto. Čekam konektor još uvijek koji ću da isečem, pa ću 2 konektora stavim tu, 2 konektora tamo i da zadržim originalni konektor. Tako da u principu sečem sad creva na dužinu i postavljam glavnu ovu dasku što ide ovdje da stoji i onda ide prvi, druga pregrada i treća ova najduža ovamo. Evo je ploča i ona je spremna za montažu. U principu ona se šrafi, pokušavam da uradim nešto, on uspeo. U principu stavio sam duplu traku dole sa mrežom i ona se šrafi posle dalje na konstrukciju. Znači ona ide tu na patos i ide, ovo sam mogu da sklonim, ne smeta, ali sad je kasno. Ali i tada već bilo je kasno. Sad idu creva. Samo moram da vidim koje je gornje, koje je donje. Znači, ovako ćemo donje crevo. Moram ga držim više od cevi ovamo da mi ne bi pošla voda. Znači, jedno crevo. I pošla mi je voda. I drugo crevo. Znači merim dužinu ovdje. Ne vidim ni sam. Prilike. Improvizacija je majka. Bam! Eto ne radi. Opa! Dobro. Nije strašno. Znači, idemo šelna. Normalno, sad treba da se ne uflekamo opet. Jer voda mi je na ivici. Nije mi jasno. Znači, ispustio sam sve. I opet neka voda. Evo ga, creva su nameštena. Znači oba su nameštena. Sad fali samo jack i on ide tu. Sljedeća stavka je... Opa! Znači ovaj boks ovdje, taj boks ovdje. I on u principu ide do daske tamo. Greška moja. Ali dobro, nije to strašno. Hoću da postavim i drugi pre nego što taj ušrafim, jer ovaj drugi knap ide ovamo uz zid. Znači, ovo mu dođe sad ova najduža ovdje. I ona se uklapa tačno ovdje pozadi. Sad što se ovdje ne uklapa, to ne znam. Ali uklopit ćemo. Znači, ona ide ovdje u principu u knap. I sad ova ide ovdje. I one sad treba da se sklope tu. Sklopit će se valjda nekako.
došlo vreme za ovu policu, za nju sam se plašio. Da li će da bude i kako će da ispadne, jer ovdje je kraća za, mislim, 0,8. A postavio sam ventilator na 50, gdje treba da stoji. Tako da, ispraznila mi se baterija. Našao sam ga ovdje. I ja bih to zašrafio sad prvo s te strane, pa bi onda tražio prav ugao. Samo da proverim koji je bit, 20, to mi treba. Ja bi to šrafio tu na to što sam našao. Ovako. I treba mi 9 cm od ovdje. I da je na ivici. I 9. Nije 9. Jeste 9. Tu trebam da peglami. I tu je. I leva ruka, desni džep. Sad kad sam ga našao na 9 gore, sad ga jurim na 9 dole. Znači šrafim ga ovdje. A onda ću da izvadim frižider i da ga ušrafim ovdje sa strane, jer mora da ima razmak od, čini mi se, 0,5. Ko radi taj greši. Ništa, odvijanje i zavijanje ponovo, nema tu šta. Uvuci stomak. Dobro. I sad šrafimo ovdje sa strane. I sad da vidimo trenutak istine. Da li će frižider da stane na mjesto. Naravno da hoće. Evo, merio sam ja to više puta, u više navrata. Čak mislim da moram pođi malo pozadi samo. Eto. Ima bomba. I sad kad se spusti sadište. Tak. Tak. Eto, tu mu je mjesto. Evo ga, prvi deo interijera je završen. Znači, konačno je sve fiksno. Ovdje ću možda da dodam jednu dasku da drži samo čvrstinu na ovoj dugačkoj. Ali generalno je sve ispalo po planu. Te dve kutije se otvaraju ovako na gore. Ova kutija će ovdje da se otvara na ovamo. Moram da izvučem zbog ovoga ovdje otprilike do ivice daske
moram da izvučem fiksni deo. Ovakve daske dolaze ovde, znači modularno, bukvalno jedna dolazi do ovde, druga, treća i zadnja. I tako i s druge strane. Odlučio sam da stavim Webasto s te strane i ovdje dolazi ventilacija i izlazi kod ormara, kroz ormar. Frižider je na mestu, ima dovoljno mesta, to je bomba. Znači, sve je po planu i idemo dalje. Tehnologija!